सुप्रभातम पिला माने तो आम माने क्लास रे तो पढ़ुचे पिले जो व्याकरण पाठ बर्तमान आम मानक चली तो जोटा पिला आम मानकर यूजीसी नेट रो 25 कोड रो जोटा सेकंड यूनिट अच्छी तो सेकंड यूनिट रे हमको बहुत सारा सूक्त पढ़िबार अच्छी तो वर्तमान पे से सूक्त रे हम गोटे सीरीज चलेबा ठीक अच्छे जो कि आम माने सब जाक सूक्त को देखिबा आउ सही प्ले क्रम रे जो प्रथम सूक्त रही जहाँकि ऋग्वेदर मध्य प्रथम ही सूक्त अटे हाँ प्रसिद्ध एक सूक्त अग्नि सूक्त आज अग्नि सूक्त विषय पिला मन टिके आलोचना करनबा ठीक अच्छे पिले तो आमर सेकेंड यूनिट रो चैप्टर रोचे ऋग्वेदस्य सूक्तानि से आमर बहुत सारा सूक्त रही पिले है आउ जोटा प्रथम सूक्त आम सिलेबस रे देछि ताहा होछि आम मानकर अग्नि सूक्त ठीक अच्छे पिले ताले अग्नि सूक्तर प्रथम आम माने सामान्य परिचय टिके देखि नबा तेबे अग्नि सूक्त कहउचंदी ऋग्वेदर होछि पिले प्रथम मंडलर प्रथम सूक्त ठीक अछि ऋग्वेदर पिले प्रथम मंडलर प्रथम सूक्त होछि अग्नि सूक्त आउ जहाँकर देवता निजे स्वयं अग्नि पिले आउ जहाँकर ऋषि होउचंदी मधुछंदा जहाँ को पिले वैश्वामित्र बोली कहा जाए जेहेतु पिले विश्वामित्रस्य अपत्यम पुमान ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲେ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ठीक अच्छे मधुछंदा होचंदी पिले वैश्वामित्र हाँ विश्वामित्रस्य अपत्यम पुमान आउ जो छंद पिले प्रयोग करा जायछि ताहा होछि पिले गायत्री छंद आ गायत्री छंद रे पिले मु कहि रखिया चाहे पिले तीनोटी पाद रहिछि ठीक अच्छे गायत्री छंद रे पिले तीनोटी पाद आ प्रति पादर अक्षर संख्या होछि पिले 8 तो एमती हेकरी पिले टोटल अक्षर संख्या होछि केतोटी ना 24 टी हैला स्वर पिले एठी षडज आउ एठी टोटल मंत्र होछि पिले 9 टी मंत्र बहुत इंपोर्टेंट पिले परीक्षा रे बहुत थरा मध्ये प्रश्न आसी थाए सामान्य परिचय भी प्रश्न देई थाए हैला आउ अग्नि सूक्त मध्ये पिले बहुत इंपोर्टेंट सूक्त पिले चलो माने प्रथम मंत्र पिले देखिबा तो प्रथम मंत्र कहउछन पिले कि अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम तो तीनोटी ही पाद रहियो पिले तो एटा पिले आपु ना दुष्पृष्ट कहा जाए वेदर ही पिले प्रयोग मिलता है तमे कब एमतिका तो वर्ण में प्रयोग करूने लौकिक रे पिले प्रयोग नहीं किंतु वैदिक रे प्रयोग होई थाए आ यहा को पिले को वर्ण बोली कहा जाए थाए ना दुष्पृष्ट मन रखिथियो पिले ए जो वर्ण को पिले दुष्पृष्ट बोली कहा जाए आम माने ओडिया रे पिले अळ बोली कहि थाउ ना किंतु संस्कृत रे तो अळ पिले नाही तो सेई अळ पिले एटा को सेई अर्थ रे पिले बुझेबा ना नहीं तो अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम ताले पिले कोन कहउचंदी ना पिले यज्ञस्य पुरोहितम देवम होतारम ऋत्विजम रत्नधातमम अग्निम ईडे बा इले जहाँ भी कहि परियो पिले त नॉर्मली हला पिले अग्निम इले माने मु अग्नि कर स्तुति करूछि तो सही अग्नि देवंकु मु स्तुति करूछि ठीक अछि एला उत्तम पुरुषर पिले क्रियापद सेति पय मु पिले तार ऑटोमेटिक पळि आसीबो कर्ता हेकरी तले केमितिका अग्नि ना यज्ञस्य पुरोहितम पिले यज्ञर प्रकाश युक्त पुरोहित तो सी होउचंदी किए से ना अग्नि ये तो गोटे अर्थ हबा आ गोटे अर्थ कोन हबा ना यजमानर सम्मुखरे अग्नि विराजमान करंती पुरोहितम पुरा माने माने आगरे हितम माने अवस्थित तो से भलिया अग्नि को आउ केमिति ना देवम देवम शब्द अर्थ होछि पिले प्रकाश युक्त कांतिमान हां तो कांतिमान आउ केमिति का ना होतारम होतारम माने जे डाकंती जे आवाहन करंती अग्नि ही तो पिले देवता मान को यज्ञ आड़ को आवाहन करि थांती सब देवता मान को डाकी करी आनंती आसंतु वर्तमान यज्ञ रे पिले कोन हबीर प्रदान करा जाउछि ताहाको आपण माने पाइबे ना नै एमते कहि करी होतारम पिले डाकंती आवाहन करंती किए से अग्नि तो से भलिया अग्नि देवता को स्तुति करूछि हां जेमति पिले ऐतरीय उपनिषद रे कहा जाय जे अग्निरिवै देवा नाम होता तथा अग्नि हेउचंदी पिले देवता मानकर ऋत्विक ठीक अछि ऋत्विक ऋत्विक र मान होछि पिले माने देवता मानकर यज्ञ र ये होचंदी मूल पुरोधा आउ कोन ना रत्न धातमम तथा जे सर्वाधिक रत्न को धारण करिसंती रत्न धा मन रत्न को धारण करिसंती आ हम जानि छै पिले तरप आ तम प्रत्यय व्यवहार हे थाए पिले जेतेबेले तुलना करा जाय थाए आ जेतेबेले समस्तक भितरे श्रेष्ठ सेतेबेले तम प्रत्यय व्यवहार करा जाय थाए पिले सेति रत्न धातमम तो से भलिया अग्निम ईडे से भलिया अग्नि को मु स्तुति करूछि हैला
ये हला पिले प्रथम मंत्र। परवर्ती मंत्र रे पिले कोन कहउचंदी ना अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिः ऋड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्ष्यति ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅଗ୍ନିଃ ପୂର୍ବେଭିଃ ଉତ ନୂତନୈଃ ଋଷିଭିଃ ଇଡ୍ୟଃ ସହ ଦେବାନ ଇହ ଆବକ୍ଷ୍ୟତି। ଦେଖ ତାହେଲେ ପିଲେ ଅଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପୂର୍ବେଭିଃ ମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରାତନ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଥବା ନୂତନୈଃ ଅଥବା ପିଲେ ମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରାତନ ଋଷି ଯଥା ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ଆଦି ପିଲେ ଦ୍ଵାରା ସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ବି ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। अथवा नूतन ही अथवा वर्तमान आम परिका माने मधुछंदा कहते आम परिका जो नूतन ऋषि माने अछंदी सेमानक द्वारा भी कौन ना इड्य स्तुत अटंती। आम पूर्वतन पुरातन ऋषि भृगु अंगिरा आदि स्तुति करुथिले, वर्तमान आमे मध्य तांकु स्तुति करुछु। तसाह कह ना सह अग्नि देवान इह आवक्ष्यति। आ सही अग्नि ही एठारे हेउथिबा यज्ञ रे हबिरी भक्षण पाई देवता माननकु डाकंती। बक्षति माने देवता माननकु पिले बुलांती हैला। आ वेदरे पिले एमती ही प्रयोग होई थाए, पिले उपसर्ग अलगा ही प्रयोग होई थाए। लौकिक रे उपसर्ग और क्रिया केबे अलगा ही परिबेनी, किंतु वेदरे पिले प्रयोग एमती का हेई थाए पिले हैला। चला तापरे कोन कहउचंदी ना अग्निना रयिमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ताले पिले अग्नि ना दिवे दिवे पोषम एव यशसं वीरवत्तमं रयिम अस्नवत। ताले पिले अग्नि ना दिवे दिवे हैला। ताले यजमान अग्नि को द्वारा धन को प्राप्त करि थाए। देख पिले ताले जो यजमान थाए से पिले कोन करि थाए पिले ना रयिम अस्नवत। पिले रयिम रयिम शब्द अर्थ होची पिले धन, तो धन को प्राप्त करि थाए। केमितिका धन ना जेउ धन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करि थाए। दिवे दिवे पोषम, तो प्रतिदिन पिले पोषम माने पुष्ट होई थाए, वृद्धि को प्राप्त करि थाए। आउ केमितिका धन ना यशसम, जे पिले यश प्रदान करि थाए, तथा दान आदि कारणरू जो धन पिले यश प्रदान करि थाए। आउ केमितिका ना वीरवत्तमम, वीर पुरुषଙ୍କ द्वारा मध्य युक्त करै थाए। जा पाखरे धन संपत्ति हबो से निज पाखरे पिले अनेक योद्धा को पोषि परिबो, अनेक योद्धा को रखि परिबो ना नहीं। ताले यजमान पिले अग्निଙ୍କ द्वारा ही से भली धन को प्राप्त करि थाए, जेउ धन पिले प्रतिदिन वृद्धि हुए। दिवे दिवे पोषम, आउ जेउ धन पिले जस प्रदान करि थाए, आउ जेउ धन पिले वीर पुरुष द्वारा मध्य यजमान को युक्त करै थाए हैला। हे गला पिले तापरे 4 नंबर रे कोन कहउचंदी ना अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इत देवे सुगच्छति। तले अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूः असि सह इति देवेषु गच्छति। तले हे अग्नि, एटा अग्नि संबोधन करा जाउची पिले यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूः असि। तुमे ना जेउ हिंसा रहित यज्ञर चारिपटे व्यापी करी अछ ना नै। यम अध्वरम पिले अध्वरम शब्दर अर्थ होची हिंसा रहित यज्ञ माने यज्ञर, विश्वतः माने चारिपटे, परिभूः रसि त व्यापी करी रहिच। सह इति देवेषु गच्छति, सही यज्ञ निश्चय ही देवता मानकु प्राप्त हेबो। जेउ यज्ञर चारिपटे आपण घेरिगिरी अछंदी से यज्ञ देवेषु गच्छति, निश्चित भाव में समस्त देवता मानकु प्राप्त हेबो हैला पिले। तापरे कोन कहउचंदी ना अग्निर होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवाभिरागमत। तले कहउचंदी होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः अग्नि देवः देवेभिः आगमत। ताले पिले एही अग्नि देव अन्य देवता मानक सह हबिरी भोज पई एही यज्ञ को आसंती बा आसंतु। ताले अग्नि ही देवः, ताले अग्नि देवता देवेभिः माने देवता मानक सहित
आगमत तो यही यज्ञ को आसंतु केमितिका अग्नि पिले ना अग्निदेव किपरि अटंती ना पिले होता माने जे होम को पूर्ण करते कवि क्रतु अर्थात क्रांत प्रज्ञ क्रांत कर्म जार प्रज्ञा भी अत्यंत सुंदर आउ जार कर्म भी अत्यंत सुंदर आउ केमितिका ना सत्य जे पिले सत्यशील अटंते आउ केमितिका ना चित्र श्रवस्तम जे अतिशय कीर्तियुक्त अटंती ठीक अच्छे तो से भलिया अग्नि देवता अन्य देवता मानक सहित यही यज्ञ रे यज्ञ को आसंतु तो देवो देवा भीरागमत है आउ बाकी अग्नि केमिति ना अग्नि होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तम तो से भलिया देव देवाभिरागमत है पिले तापर कौन कहते न यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तले पिले अंग अग्ने त्वम दासु से यत भद्रम करिष्यसि अंगिरः तत एतव इति सत्यम देख ताले हे अंग पिले अंग होउची गोटे प्रकार अव्यय माने अव्यय पद पिले ठीक अछि जहा कि जणको पिले निज आड़क पिले ताकू अभिप्रेरित करबा पई माने अभिमुख करबा पई व्यवहार करा जाउथवा एक निपात ताले पिले अन्य को निज आड़क अभिमुख करबा पई अंग निपात रे पिले व्यवहार करा जाय थाए तो से अंग निपात रे व्यवहार करी पिले संबोधन करा जाउची हे अग्नि तो हे अग्नि देवता त्वम दासु से ए कर देई जाउची हैला एटा चलो ठीक अछि पिले ब्रेक हे गेला चलो ताले से कोन कहउछन पिले हां को जाय गला पिले ना अंग अग्नि ताले हे अग्नि देवता त्वम दासु से यत भद्रम करिष्यसि तुमे ना हबिरी दान करुवा यजमानर दासु से माने तुमको जे हबिरी प्रदान करूची सही यजमानर यत भद्रम करिष्यसि तुमे जेउ कल्याण करिथाओ तो हे अंगिरा हे अग्नि देवता तत तब से जो कल्याण ताहा तुम पाई भी अटे इति सत्यम यह सत्य अटे तेले तुमे यजमानर जहा कल्याण करिथा सही कल्याण केवल यजमानर नुहे तुमर भी से कल्याण हेते काहेकि ना यजमानर जदि कल्याण हला तले यजमान आहुरी अहबिरी प्रदान करिवो आहुरी यज्ञ करिवो जहा द्वारा तुमे भी तो पुष्ट हबो त सेति पई हां तुमे जहा भी
ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ ତାହା ତୁମର ବି ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ୟଦଙ୍ଗ ଦାସୁ ସେ ତ୍ୱମଗ୍ନେ ଭଦ୍ରମ କରିଷ୍ୟସି ତବ ଇତି ତତ ସତ୍ୟମଙ୍ଗିରଃ, ତାହା ବି ସତ ଅଟେ, ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ହେ ଅଙ୍ଗିରଃ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଉପତ୍ୱାଗ୍ନେ ଦିବେ ଦିବେ ଦୋଷାବସ୍ତର ଧିୟା ବୟମ୍ ନମୋ ଭରନ୍ତ ଏମସେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦୋଷାବସ୍ତଃ ଅଗ୍ନେ ବୟମ୍ ଦିବେ ଦିବେ ଧିୟା ନମଃ ଭରନ୍ତଃ ତ୍ୱା ଉପ ଆ ଇମସି। ତାହେଲେ ପିଲେ ହେ ଅଗ୍ନି, ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ରାତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଧିୟା ମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ନମଃ ଭରନ୍ତଃ ନମସ୍କାର କରିଥାଉ, ଆଉ ତ୍ୱା ମାନେ ତୁମର, ଉପ ମାନେ ପାଖକୁ, ଆ ଇମସି ଆମ ମାନେ ଆସିଥାଉ। ତାହେଲେ କେବେ ନା ଦିବେ ଦିବେ ଦିନ ହଉ ରାତି ହଉ ନା ନାଇଁ, ହେ ଅଗ୍ନି ଦୋଷାବସ୍ତଃ ଦୋଷାବସ୍ତଃ ଦୋଷାବସ୍ତର ପିଲେ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦିନ ରାତି ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି ପିଲେ ହେଲା। ତ ଦିନ ଆଉ ରାତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମମାନେ ଆସିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଉପତ୍ୱାଗ୍ନେ ଦିବେ ଦିବେ ଦୋଷାବସ୍ତର ଧିୟା ବୟମ୍ ନମୋ ଭରନ୍ତ ଏମସି। ଚଲ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ରାଜନ୍ତମ ମଧ୍ୱରାଣାମ୍ ଗୋପାମୃତସ୍ୟ ଦିଦିବମ୍ ଦିଦିବିମ୍ ବର୍ଧମାନମ୍ ସ୍ୱେଦମେ। ତାହେଲେ ରାଜନ୍ତମ୍ ଅଧ୍ୱରାଣାମ୍ ଗୋପାମ୍ ଋତସ୍ୟ ଦିଦିବିମ୍ ବର୍ଧମାନମ୍ ସ୍ୱେଦମେ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା କି ଆମେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇଥାଉ। ତେବେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ସେ ଅଗ୍ନି ପିଲେ କେମିତି ଅଟନ୍ତି ନା ରାଜନ୍ତମ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଯୁକ୍ତ, ଅଧ୍ୱରାଣାମ୍ ଗୋପାମ୍ ହିଂସା ରହିତ ଯଜ୍ଞର ତଥା ଗାଈ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଅଧ୍ୱରାଣ ମାନେ ତ ଯଜ୍ଞ ହେଇଗଲା ପିଲେ ତାର ବି ରକ୍ଷକ, ଆଉ ପିଲେ ଗୋପାମ୍ ଗାହ ପାତି ଗୋପା ନା ନାଇଁ, ତ ପିଲେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଗୋପାମ୍, ତ ଯିଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଋତସ୍ୟ ଦିଦିବିମ୍ ବର୍ଧମାନମ୍ କର୍ମ ଫଳକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦେଉଥିବା ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଧମାନମ୍ ସ୍ୱେଦମେ, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଗୃହରେ ମାନେ ନିଜ ଯଜ୍ଞ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତ ସେଭଳିଆ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉ ନା ନାଇଁ। ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ସ ନଃ ପିତେବ ଶୂନବେ ଅଗ୍ନେ ସୁପାୟନୋ ଭବ ସଚସ୍ୱାନଃ ସ୍ୱସ୍ତୟେ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନେ ସହ ତ୍ୱମ୍ ଶୂନବେ ପିତା ଇବ ନଃ ସୁପାୟନଃ ଭବ ସ୍ୱସ୍ତୟେ ନଃ ସଚସ୍ୱ। ତାହେଲେ ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ତୁମେ ନା ଆମ ପାଇଁ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ମାନେ ସୁପାୟନ, ସୁପାୟନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କି ଯାହାକୁ ଅନାୟାସରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁପାୟନ। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ନା ସେମିତି ସୁପାୟନ ହେଇଯାଅ, ସୁପାୟନ ଭବ, ତ ନଃ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁପାୟନ ଭବ ତ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଉ। କେମିତି ନା ଯେମିତି ସୁନବେ ପିତା ଇବ, କୌଣସି ପୁଅ ପାଇଁ ତାର ପିତା, ମାନେ କୌଣସି ପୁଅ ପାଇଁ ତା ପିତାକୁ ପାଇବା ତ ପିଲେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଅନାୟାସରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ପରିକା ଆମର ସୁପାୟନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱସ୍ତୟେ ନଃ ସଚସ୍ୱ, ନା ନାଇଁ, ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଚସ୍ୱ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଯେପରି ପିତା ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାର ଅନାୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେପରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନାୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲା ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ତ ଥିଲା ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ତ, ତାହା ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତ କରିଛେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ବରୁଣ ସୂକ୍ତ ଉପରେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ସୂକ୍ତ ପିଲା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ସାରିବା। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିକି ଗଲେ ପିଲା ଆମର ସରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ପିଲା ବ୍ୟାକରଣ ପଢା ଚାଲିଥାଉ, ଏପଟେ ପିଲେ ଯୋଉ ବେଦର ମଧ୍ୟ ଏ ସୂକ୍ତ ପାଠ ପିଲେ ଚାଲିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ 1 ତ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ୟୁନିଟ 2 ଟା ପିଲେ ବହୁତ ବଡ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପିଲେ ସାରି ନବା
ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି କାଲିକି ପିଲେ ହଉ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ।